ka nyaka gomme ka le ka tšeko borrae scientist le ge ba ka nyaka go tseba ba nyaka go practice-a ba ke ba tsebela ba tseba tulong e jwale ka eng gobane ke tulong ewe e kgethetsweng go tsebišwa nna goreng go kgethetswe go tsebišwa nna gobane ntate o mo go nna le nna ke go ntate ge ntate wa ka a tseba mo we le fela leo diabolo se dulang teng le a le rakileng ka tulong ya gago nna nka hloka jwang go tseba mo di fela leo ba re ke Satane le barware ba gago ba babedi ba dulang bona ntate a nkgethela gore a yo ntsebiša tulong ya gagwe mo go dula go bana ba gagwe ne ba apere disuthu bomme le bontate ba apere disuthu tša mmala o itšeng o montle tša go ba le ripon mo mafelelong ke na le ripone e itšeng ye ntle ba apere dikuane goba dikefa tšeo le tšona di surroundago ke ripone ela e tsamago mo entle bona bana ba ntate wešo ba godimo ba nthabetše e re ke go hlalošetše bona ntate ke re bo gare ga bona ga gona yo ke mo tsebilego yo nka go hlalošetšago ka jwale ka re ke tsebile mang a le ka kwa mo goditše ka kwa le godimong e fela mara e re ke go hlalošetše ke re go na le ka o tee a tsamailego lefaseng le ka morero ka lona e be a ntlwaetše go le mokgotsi wa ka bona o rile ga a tsamaile ka lefase la ka keng modimo a mpontšha yena a mpontšha gore mo amogetše a ba mpontšha le mmereko wa mofele go ona bona go na le ba bangwe wa modimo wa go mpontšha bona gape ke be ke tsena le bona kereke ka kua ga maloba bona ebile ka o tee wa bona ba ba go nšupetša e be le moprista goba e be le reverend boraro ba bona yo mongwe be le chairman yo mongwe e be le mapalane wa kereke bona mo brancheng ya gešo ya mona Magale branch bona modimo a nšupetša bona jwale ge ke šetše ke le ka mo ministry wa Inostopal Holy Church a re wa ba bona batho ba ga ba tsena ka gare ga kgoro yaka gobane e be ba loya a re yola e be go le relevant mo gare ga bona a re yo le batlogolo ba gago a tšea batlogolo ba ba babedi ba dikgarebe ba makhanketa ba tšea ba bea mo a re ba ba sa loya ba bona ke go botša ka ditaba tša legodimo bona modimo yo ke leng ka re ga yena o kgokgothile baloi ba ka moka a tšama a mpontšha a ntsebiša bona ba bangwe ge nka go šupa ka re motho yola modimo mpontšhitše gore wa loya o ka se tshepa ka gore ke batho ba go rutega batho ba go apara dithai mara ge nka go botša ka re modimo mpotšitše motho yola wa loya o ka se tshepe bona mo ke lo ka re ga yena wa lerato o mphoditše ditaba ka moka tša legodimo o mphile thupa ya legodimo yeo ke swantse gore ke lwe le baloi ka yona e fela o se lebale ngwana ntate ka re ge letšatši le kgethile ke yena e le letšatši la gago tsamaya ka lona
ga ke na maatla a go thibela godimo ga kgetho ya gago e fela tšatši le le kgethilego ke moloi ba le kgethilego ke motho fela wa lefase gore wena o nyaka gore ya go tsamaiša a ke a kgona ge o ile wa tlapela gaka bona modimo o na ke leng ka gare ga ena o kgonne go šupetša bohlale kwa diaboloso le mangwelo ya gagwe mara re ka se lebale go go botša gore tšatši lela a ntšeago ya le nna ka lefase la ka fase ga le e leng tulong ya diaboloso ka gare ga batho bala ke tsebile ka o tee fela mma wa mosadi ke yo ke mo tsebile go ka kua jale se se nkgalošetša gore yo ko kua ka basesadi gore gabe o be a sa hlankele tatešwa ba godimong gobane ka mola gare ga mašabašaba gopola ngwana tate kare ge kile ka le godimone a ntsebiša bana ba gagwe ga go na le ka o teo nka go tlhalosetša ka re ke mo tsebile e fela ke ba bodi o nšupile bona ba le mo lethabong wena tate ke sa lebale go go hlalošetša gore mona ke leng ka re ga ena o mpontšhitše dithekenoloji tša balogo mo femeng ya ka mo sekolong o mpoditše a re ka gare ga sekolo sena sa gago go na le baloi ba ba šoma mo go wena go na le baloi ba bana ba sekolo e fela o ba diretše feiba ka gore a nšupetša bona mara o ntlhalošeditše bjale bona ba ba go nšupetša bona o nšupeditše yo mongwe wa girlfriend ya ka kua morago tsona bona ke gotse jwa ka mang le mang le nna nkile ka ba le girlfriend e fela wena o se ke wa nkediša bona tate gobane modimo ona ga jwale o ntsebišitše nnete o ntsebišitše bohlale gore botswa ke sebepela ga gagwe wena wa lehlogonolo gobane o romile nna gore ke tle ke go tsebiša jalo wena wa lehlogonolo gobane o romile nna gore ke tle ke go tsebiša gore go jola go ba bofebe go ba go jola ke re ke tlhaboša gabotse ebile ge nka re bofebe ke taba ke sa ebe gabotse ka re sefebe ke yo a jolago le nna a jola le yo la jola le yo yo a hlakantšhago basadi ba banna ke ra go hlakanela mapane le motho o sa monyalago ke bokhebereshe ke bofebe dilo tšeo ke bootswa ke sebe pele ga modimo ke manyala ke sebe se segologologolo se modimo a mpoditšeng ka sona la mathomothomo ge re le kua thabeng ya ko Vegasport ke tlhakane le yena ka gare ga vision yeo a bego a tsene ka gare ga yona le nna a mpha ditaba tša gago bona ke re modimo ona ke leng ka gare ga yena o mpoditše gore the so called moloi o kgona go hlanoga a tšea bophelo ba gago a bo tsentšha mo go yena a tšea jo ba gago jwa lefela jwa mampare a bo tsentšha mo go wena o nkwe ga botse ngwana tate a ke re o tšea boloi jwa gagwe a bo tšhela mo wena ke o tšea bophelo ba gago mo ga gagwe a tšea jwa jwago jwa lefela a bo tšea go tšhela mo ga gago ene modimo ona ke leng ka re ga ena o šetše a ile ya tsamaya le nna ka višene a ntsentšha lapeng le ditšeng kua Madeira village la baagi a nšupa pitša ye kgolokgolo e tletše gape ka dudu ka mogare tša mebalabala tšeo ka di khothule ka makhura a re ka gare ga a bula pitša e ka e bula ka gare ga pitša ewe ka kgotša dulu tšewe di khothule ka makhura ebile go ka di tletše pitša e kgolokgolo ngwana tate pitša ewe ka no bago between 30 to 40
mmege a re dilo tšeo di bonago moo ke megopolo ya batho e bitlegile ke semangmang ka mo yena ka lapeng lewe ka go šupetša ka ga lona ke la gabo mme ena ba šetse a le bogadi mara ka yona nako ewe ka mmona ata ka gore nebe ke le ka moga gabo ka gare ga terata ka gare ga jarata gabo a e na le ngwana wa lekgarebe e monnyana yo ke sa mo tsebang gore na e ka ba ngwana gao ba ke ngwana ba mang a thoma go lwa le nna magically tšetša gore ke se ka bitlololwa megopolo ya batho yeo e be bitlegilwe kae ka gare ga pitša eng jwale le kgono ngwana ntate ba bangwe ge re ba lebeletše gore motho a hlalefa ge re mona a tsamaya mo wa o bitlegile ka gare ga pitša bona ngwana ntate o se tloga gakanega ke tlhalošero tše pedimo tša go nyaka go swana fela tša go fapana ye ke e tlhalošago ga se ela ya ge ba tšea bophelo ba gago ba botšhela ka mo go bona ba tšea jwa bona ba go fa yona this one is a different story mo ba tšea mogopolo wa gago wena ra go bona fela o tsamaya o hloka mogopolo gantši ba tšere mogopolo wa gago ba o bitlegile ka gare ga pitša jwale wena ngwana modimo wa letlhogonolo gobane modimo wa ka ntatšešwa magodimong yo a nromilego o mphile tše tšoge o mphile le barongwa ba babedi bao e leng gore ke dipodikati jaaka dipodikati tšeo e leng gore nna le bona re setse re ketimitše diabolose ra mo fenya ka o mphile kgati ya legodimo ya go lwantšha baloi bona ka re girlfriend ya ka engwe ya bua morago kuwa o mpontšhitše in lawyer e tšere dikgago ga koloi yaka letšatši le latela go a nšupetša sesi ya girlfriend eo yaka ga ba sa dula kwa materabiletše ba tsamaile ba ija ngwana wa lesea mara a tlile kwa mateira go raya gore baloe ba etelana bošego ba ija ngwana wa lesea le ba bangwe ba tsebilego ba ija ngwana wa lesea bona modimo ona o mpontšha ditaba bona ke na le mokgotsi wa ka yo a tlhokofetšego ba gona kua ga sekoropo bona modimo ona o mpontšhitše gore o bolaile ke girlfriend ya gagwe yeo ba hlalane go long time ago ya kua Max Village bona mokgotsi wa ka ba šetše a nyetše a na le lapa girlfriend eo ba na le mengwaga e ka fetago e lesome mara ke yona e motšereng bona a bolailwe a le kgole-kgole e fela ditaba e le tšona tšee ke go tsebiša ka modimo ke lego ka gare ga yena e fela o tsebe nna ga se nna moprofeta e fela modimo o mona tšohle ke a di tseba modimo ona o consulta le nna ga ke swane le wena ngwana wa ntate it was in 2017 ka beke ya mathomo ya sabata ya mathomo ya December 17 mo yo mongwe wa ba bereki ba ka wa di-invigilators tšaka tšeo re ba hayarago ka nako ya exam fela ke rileng ge ke ba patela tšhalete sekolo sa ka sa relocator se tla ka mo Lephala Borwa ka re ge ke ba patela ka nako eo ke ba patela 1,500 ya ba e le gore daily limit ya ka e feleletše ke patetse ba bangwe go a re mola go yena
ka kgona go mo fa 1000 ka re wena ka rona le koloi ya batswadi yo fela go itsamaisa ka moswana ke a fetsa ke tloa kerekeng Polokwane o tlhaka le natsane le go sedi kwa ka 7 kwa ntle kwa molo wa kwa ntle ka ntle ga toropo ke tla butirwa 500 e go bona lona tšatši leo modimo a bontšha mohlanka yo mehlolo ka nna bona re bile ge ke butirwa tšhalete ke mofa ra swanela ke go ya kwa bathroom ge re boa re le mo passageng a re go go tšea senepe ke di šupetše bala ke tsena go le bona ke re bala re šoma go le bona gore go apere dikobo tša kereke yo montle jwang ke be ke ya right ya ga ntate Modise ya kereke ya ntate Modise bona o ntšere senepe sewe a fetša a ba a nšupetša sona le nna ka tepona gore le ge go e re Monday ka re ziba pholo ya go tšwa kwa reception sekolong sa ka kwa ga sekoro ka gore nna ka madulo be ke le ka mo Lephalabo ke ka mo e leng gore ke berekela ka go le ge sekolo sa ka se le ka sekoro mara ofisi ya ka e nngwe be le ka mo Lephalabo jwalo ka re ziba kholo ye e tswang go babereki ka kwa ga sekoro ba re go nna ba re a leboga bana ba ntate bo Brian re a leboga tsena le nna ka gare ga mosebetsi ona ba re ge ba mfounela ba re ntate Maseki re na le mama mo re be re na le Frantz mo o re bontšhitše senepe mo godimo ga founu ya gago a re motho yo le a mmona na ra re ge re lebelela ra bona diaparo fela tša kereke ya ntate Modise blue and white e fela ga se bone motho ka gare ga ditobotše mara ra kgona go bona gore ke borokgo le patše dipoleke ka etse kwa ka ge diapere ke motho e fela motho ola ra se mmone ke ntate Maseki e fela o tswile ka gare ga dikobotše a ba hlalošetša gore o rile ge go isa gore Sontaga ga a lebelela senepe a re lebelela senepe o visitela founu wa gagwe a hlakana le tsone ditaba tšeo ke le botšago bona ba ntate go a re go tsoga Monday a tsogela kwa ofising go ya go ba šupetša e fela nna mongwe wa ditaba a tšhaba go mfounela go ntsebiša ke dumela gore o rile pele a ya kwa sekolong go a go hlalošetša bala ba reception a šupetša ba ka gae o na le motswadi wa gagwe wa sesadi fela wa ntate Bashile motswadi wa gwa sesadi ke Nnese gona kwa sekoro ke dumela gore ka ba šupeditše bona le kgaetšedi ya gagwe mohlomongwe ba mo tšhošetša ka gore nna o tšhabile go mfounela ba re o tsamaya le molomo ke ka mowa ke bonang gore ka ba lebaka le lebile gore a tšhabe go mfounela ke tšere nako ke tlhwaile tsebe ke re o tla mpotša a sanka mfounela go fitlhela ge nna ke tla go mmotšiša ge ke mmotšiša ka mokgotša tsene ka gare ga letšhogo a dumelana le taba yeo e fela a le ka gare ga letšhogo bona ka tseba gore ke yona taba ela yaka ye modimo a nkgethetše go yona bona ngwana ntate it was in 2006 e be le ka 2006 ka Sabatha yeo ke sa tsebeng gore go le ka kgodi efe a ke sa gopola e be ke na le ntate yo mongwe go le mokgotsi yaka ka nako ewe e be re kereka kua ga Sekororo branch yeo be re tsena ka gare ga sekolo sa primary sa Mathemane primary school re brancha moo mokgotsi yaka a etswa le kua ga
le yena ka nako e be re le bontate e be se moruti go ba e be se reverend goba moprista mara ga nwa le ke bolela bjale ke moprista le nna ge ke bolela bjale ge ke tsamaya ka mo IPAC e be ke le reverend ka sa batha yona ewe ke sa tlolo ke sa gopola gore ya date mang go ba ya kgwedi mang a re ge a hlakana le nna o bolela semmotswana o bolela tsaka kwa ga boga mametša a re mo go nna a fetang tšere ya kerekeng a re e mmata ka emiša ditsebe ka thetša a re ke bone toro e nngwe bošego man ka emiša ditsebe la boithumo a re ke bone motho yo mongwe yo ke tsene go le yena sekolo ke dirile go le yena teaching kwa Dr. CN Patudi yeo ga jwale le go TVET college mathomo ne be le college ya teaching ya botitšhere a re ke bone motho yo mongwe yo ke tsene go le yena sekolo ke dirile go teaching le yena kwa Dr. CN Patudi a etla kwa kgolenyana kwa a pere sepalete goba petšo ye nngwe ye ke sa e tsebego ga se petšo ye ya rena ya ka moka modisa ebile ga se petšo ye ya ga lekganyana petšo yeo ga ke e tsebe e fela ge motho a batamela kgausi ka mmona a tšhentšhitše go le wena e fela makalela fela ka se mmotše selo ka background yaka gobane nna ke rile ke thoma ke hlalefa motswadi a mpotša ka ditaba tšaka tšeo modimo a bego a communicata le yena ka division a mo tsebiša ka nna o rile ga a ntsebiša motswadi wa ka wa sesadi wa mme a ntsebiša ditaba tšaka tše di amantšhwago le ministry o ga bjale ke leng ka re ga ona o rile ga ntše a mpotša ditaba tše a re ga fitlha gongwe ka mmotša ka re ye ke a e gopola ye e re go tlhalošitse gore ke e feta ba ya gona ngwanantlante gona kwa morago ke sa tsebe gore ke be ke na le mengwaga e mekae gona mo ge tlabetse go motswadi ga mpotsa e tla mo gona ka re ke a e gopola e be le ka masa a magube a banna letšatši ke be le ka ge letšatši le hlaba ge letšatši le ntšha nko ka bona motswadi a nhlapiša a nkgopetša a rile a re tore re hlape a nhlapiša go le bana le letšatši ka metsi a sena le sesepe ka gare ga ona a fetša a tšholola metsi kua a re a re boele ka ntlone o seke wa lebelela morago ka tšea taelo ya gago ka tsamaya le yena ra se lebelele morago ra ka ntlone ra tsena ka lapeng ra sobelela ra tsena ka ntlone ra boela ra robala ka gobane be e sa le go sena e fela nka se botse gore gare ga beke go bebe go le weekendto be go leng mara fela o itse ga ntlhaloša ditaba tšaka a re ga e tla moe yeo ka mmotša ka re ke bone ye ke a e tsebe jwala re wa tseba re go direga mo wena ka re a ke tsebe a re le fitlhile go nna morago go bo šetse o fodile o tswile ka gare ga mathatala lentšu le fitlhile go nna la re e re gore ka masa a magube a banna o tsoše dikgare ke pedi ka mogae tšeo di sesego tša tseba ditaba tša banna di di kgemetsi kua nokeng kwa go sese go akga motho ka magube a banna di tle le metsi ao o tlo o hlapiše ngwana yo tlaba tšatši mme ge wena le ngwana yo wa gago le seke la lebelela morago o tšholle metsi ao le boele ka ntlong jale yeo ke e bone ke bile paki ebile ke paki godimo ga yona tšela tše dingwe tša go diega kua morago ka nna ga ke tsebe selo ga ka di bona ke kule fela ge ba ntlhalošetše bona di rile kua ke be ke šetše ke thomme ke sepela ka tsena ke bolwetše jo batswadi ba hlalošang gore ke ile ka ota dikgopo tša šala molaleng mokokotlo wa šala molaleng dintšhi tša ngonga tša tsamaya le nna ka ba mokgotsi wa dintšhi ka se sa sepela ka se sa bolela ka se sa ja be gwa re ge ba tsamaya dingaka ba ya le kerekeng ya le bana ya ZCC ba ya pleke ka moka ga ona go apara mme gwa re ka le lengwe la matšatši mme a bona pono
a bona a tsogile a dutse mo ntle mo morututune goba mo setupune ka mahlokoreng a gagwe go ena le baruti ba babedi bao ba bego ba apere disutu tša lotša yeo e leng gore ka Seesimane ke grey. A re baruti bao ba rile mo go yena ba mmitša ka dina la gago la Sesotho le go tshelong. A re mo godimo ga vision eo ba nkakotše ba dutše ka mahlakoreng ba mmotsiša ba re na tshelone o llela ene. A re ke lešako ngwanaka wa ba re o seke wa tshwenyega, ngwana yo wa gago yo o tla fola ya ba ya tloba moruti. Bona a phafoga a khotsa go le toro osa lona letšatši lewe a leba ga ka thupša naka ye tseba go dikgaga e fela sa tsebe dikgaga ga a fitla ka thupša a ka khurupula le pai e bona skeleto naka thupša ya makala ya ba ya botšiša gore maga goreng o tlišitše motho yo modwale ka mo go nna. Mama a re gobane o be re sa prefere go tla go lena ka gore lena ga le šomiše dikgagara re be re tsamaya kua le kua re tla kgwetša ditaba le kgono ka no kwa ke gopola go tla go lena. Bona a re ngaka thupša ya ntšha modi ya o tšhuba ya re mo retše ba tšea motsogana ba nkurupetša ba nkoretša. A re seo se ile go sa mo makatša ke ge a kwa ke dira rogorogo ka gare ga letsoka motsogana o re a makala gobane yena e ba emetše letšatši fela e be ke sa hlwe ke sa le motho ke be ke le setopo. Ba re go fetša ba nkurupulla motsogana ola ke yorela mešidi ela ya mediela a re o tšee mešidi ela o mo tšhelele ka re ga dijo ba ka re ga metsi a nwe. Bona mama a re ga fetola a re gape motho yo ga a je le go nwa metsi ga a nwe metsi a re di a jwang mara tsa mo. Bona motswadi a mpea ka magetleng a gagwe a re ga e tšwa a theoga a thulama la dula ka tlase. Bona ge a e tšwa a thulama a mpoputše a nkurupeditše e be ke mo tshwariša dikgong be senke a bona a ka ntšhetša tlhogo ka molaleng. A re a kwa ka gare ga magetla ka morago ga magetla a gago ke dia ta morago ga lebaka le letelele mola ke be ke šetse ke bašwa bona ba letete letšatši. O re a ema a se tshepe a re na e ka ba ke ngwanaka ya dia go tata. A re a kwa ke letša a thoma a sepela ka energy full energy ka mafolofolo a le bantšhitše ka lapeng go fihleng ga gago mo a tšhela metsi ka re ga letsogo a tšhela powder ela ya go tšwa ko ga modiela ka bakorela a nweša a bona ke inwa a dira soft porridge ka lebelo a mpha a bona ke ija ya ba e le ge a tletše ka lethabo. Mosegarenyana a tlela ke mogopolo wa gore o kana bošego ke bone baruti ba babedi ba tlile fa ba hlaloša gore o seke wa tshwenyega ngwana yo wa gago tla fola ya ba ya tla ga boruti. A thoma o lemoga gore ke fodišitše ke polelo ela baruti bao ga ka fodiša ke medie ka gore medie o e kgale ke tšwa ke ija mara ke sa fodi o šagala ngwana ntate gobane media ya gaša ke ngaka ya Sesotho. Media ga ya gaša ke sankoma mohlare wa go alafa wa gaša ke sankoma mohlare o gašitše ke modimo e re ke go hlalošetse ka mokgwa ka gare ga division tša ka modimo ile a mpontšha Kutulo 22 eo e šupetšago gore go na le setlhare a ile go a re ga theoga le legodimo a se kgotša se mmetše kgausi metsi a phadimago mme setlhare se se tlala seo e le gore se enywa dikenywa tše 12 tša go fapana ngwaga ka ngwaga mme le dikenywa tšeo di nago le bophelo mme le mahlare ya sona jalo sona setlhare seo ke dumela gore ke sona
seo se ntšego dikgare ka moka ga tsona tša lefase tšeo le kgono di phedišago batho e fela sehlare ga se na bothata le sepetlele dikgare tše di nwago ke dikgare tša tlhago ke dikgare tše di tswago mo mobung dikgare tše di tswa ka fase ga medi ya megare e metšeng e fela ba no try nice e fela ke dikgare tše di jwetšeng ke modimo ga se tše di jwetšeng ke motho wa lefase motho wa lefase e fela tšona tlhagong ya tšona ke dikgare tše di jwetšeng ke modimo ke ka moo ke re go sewe e le go sehlare se phedišago a se na bothata se se nago le bothata ke se ba ka tšeago madi a motho ba tsopetša ka mogare ba ba tšea mafura a motho ba tsopetša ka mogare ba ba tšea diphoofolo tše dingwe tša go se jiwe ba go diša tšona ke tšeo di nago le bothata tšeo jalo akaunti ya motho yo o bolelago le ena fa ke fela go nyaka go kgotša ditaba tše ka botlalo tsena ka ga testimony tsena ka mo ga YouTube goba ka mogare ga Twitter o nyakele Enosh Global Holiness Church ke mo ke go kgotša ditaba tše ka botlalo morero o re le go ka gare ga ona o wa Enosh Global Holiness Church a se morero o thomilego ke motho wa lefase ke morero o beakantšitšego ke modimo ka sebele ke morero o kgethilego ke modimo ka sebele modimo a o tsebilego pele ga ge nna ke bona letšatši pele ga ge a nromela ka mo lefaseng bantši gore morero ona o tla ba teng ka lefaseng la ka moo morero ona o tla phela morero wa gago e bentši e le peakantšho ya gago fela ke re morero ona bopaki jo go o nyaka go bo tseba ka botlalo ka gare ga testimony yaka ke mo tlo go kgotša ditaba tše ka botlalo di feleletše kipa se ke se aperego mo ke sona sa kereke ke sekipa sa ministry wo ke lo ka re ga ona jalo ge o ntebeletše fa go lebeletše fa go nnamo o bona sehlaga se na le dinonyana o bona sehlaga seo se nago le dinonyana ke se ngwanantate aga ke se na le mafotwana a dinonyana ka gare ga sona sehlaga se o se bona ka vision go na le tše ke di bono ka vision tša ge ke pontše ke robetše go na le tše ke di bono ka vision ya mahlo a ka straight sehlaga se o se bona go mo ke se bone ka mahlo e le bošego gare ke tsogile ke ile mola bathroom ka mo main bedroom yaka jale ge ke re ke nwa metsi mo go hand wash basin ge ke lebelela ka gare ga metsi ka gare ga hand wash basin ke ge ke bona sehlaga se le dinonyana mafotwana a hlamile jwa ka ge eke a hlametše gore mago ona a tla fetša go ja ka gare ga sehlaga se ka mopele ga sehlaga se go na le di-shelter tšela tša maswatsi tša ge nako ela ge ba elwa dintwa ba kgona go di-defender ba kgona go di-protector ka tšona beele tše tharo di eme mopele ga sehlaga se go bontšha gore di protectile sehlaga se goba mafotwana ke ditaba tšewe ke di bonego ka mahlo aka with my own naked eyes ke nwa metsi bošego gare nka se go botse gore go le nako manga ke tsebe efela be ke tsogile ke ile go nwa metsi ke le mo main bedroom ke ile go nwa metsi mo hand wash basin ka mola ke tlhapa ke re ke nwa metsi
ge ke lebella ka ga metsi ka hlakana le ntwela o e bona go mona fela ya nyarela ka e bona ya timelela ke tše pedi tše tharo tše ke di bone ka mahlo a kana go tšatši le lengwe ke rapela ke na le mme wa ka yo a nkapela go dijo mma go bana ba ka e be le 12 o'clock ya masa re rapela ge ke fetša ke re amen ka bona letšatši leo le tsebago ka bona letšatši le dutše makgubeng a ka bona letšatši le dutše mo makgubeng a ka for nakonyana e nyane for some second letšatši le dutše makgubeng a ka after ke rile amen jwale ge le lebelela mo go di-picture tša ka tše dingwe le tla le bona letšatši lewe le le gona mo godimo ga thai ye ke yaperego le tla ke le bone ka mahlo a ka for some second bona le tšeo ke di bone go ka mahlo a ka a nama ene go na le tšeo e leng gore modimo mphile tšona ka vision ke robetše bjalo dumela le nna ngwana ntate ge ke re ke rumile ke motlotswa wa modimo ke rumilwe ditaba tše ga modimo ka sebele ile ga a thoma ka go di fa nna o thomme ka go di fa motswadi wa ka wa mme motswadi wa ka yo e leng gore ke yena a thomile go ka go tseba le go tsebishwa ka nna le pele ga ge ke fihla ka fase ka la ka teng jwale nna ke tšwetša pele mosebetsi wo o kgethilego ke mang ke ntate wa ka wa magodimo ke tšwela pele goba ke tšwetša pele mosebetsi wo jwale go rialo wena o kgona go ganetša e fela o tsebora o ganetše nna o ganetša ntate wa ka wa magodimo yo a nkgethetše go mosebetsi ona e fela le go ka ganetša nke ka makala gobane ba ganetše le ka nako ya motlotlo wa mathomo e le go enoši yo a ile go a kgethelwa go tla lefaseng pele ga bo morena Jesu pele ga bo Abrahama Isaka le bo Jakobo pele ga bo ga bangwe ka moka ga bona ba tlotlo ba modimo yena yo e le go motlotlo wa mathomo a mo romela lefaseng go tla go ruta dithuto tša gagwe jwa ka ge le nna a jwale a nkgethetše kgetho e baleka ya go tla go ruta wena ka dithuto tša gagwe bona ka ga setšhaba sa ile go a fitlhela ka gare ga sona e le go setšhaba sa baheberu ba feleletša ebile ba nyaka go mmolaya go swana le malobanyana mo ge ba lekeletša morena Jesu sefapanong e le ge ba be ba ganetša morena Jesu ba re o itira motho o itira e mokaone ga se moro wa modimo ba mo tšea ba mo sekiša godimo ga ba betša go baprista ba bagolo ba be go le ba ya moše fela o rile ge morena Jesu a fitlha ya ba ile ge bona ba sa tshwere yona eo ya baprista ba bagolo ba tsebile go ka bona pele ga ge yena morena Jesu a fitlha mme ba ile ge ba fetoga bajuta ba fetoga baganetše pele ga ditaba tša modimo tše di beakantšhego ke modimo
le wena ke a go tsebiša ngwana ntate ebile ke a go eletša o seke wa ganetša kgetho e ikgethilego ke modimo gobane modimo o ka godimo ga rona ga e šita le rona bakgotša ba gagwe ga rona rona re barumi wa fela o swana le mang le ena Enoši morumi wa mathomo ba romile ke modimo e be e se modimo o swana le nna ga se nna modimo e fela ntate o mo go nna gobane ke ena nromilego go tla go tšwetša pele ka mosebetsi ona wa gago go le ruta ka dithuto tsena tša gagwe go tšwela pele ka mosebetsi ona a sa thomeng go fa nna ke re go motho wa mathomo go mo fa ba tšwela pele ba ntse ba nyetšana ke re ke go tlhalošetša gape ke re ebile ga se morena go na le bawe ba tsamaile go straight ba phela alive go boela ka legodimong ba go tshwana le bo Enoko le ba bangwe ke bao ba tsamaile go straight ba le bantšha ka legodimong ntle le go tlhoa ba tlhokofala ba boloka ka fase ke go tlhalošetša ka mehlolo ya modimo ke go tlhalošetša ka mehlolo ya modimo ka re Enoši modimo ile a mo kgopela Enoši ile a kgopela modimo le go ntate wa gagwe a be go mo romile go tla go ruta ka dithuto tša gagwe go swana le nna le kgono ga a nromile go tla go ruta ka dithuto tša gagwe mo lefaseng ge ba heberu ba le ge ba nyaka go mmolaya ba mo sekiša ditaba tše dintši tša go netša ge a ba hlalošetša gore o romile ke modimo e le ka morago ga ge modimo a be a bone barware ba diabolosi bao ba ratile go lela diabolosi ka legodimong ba babedi ba be ba šetse ba thomile go timetša lefase ba ba dira gore ba rapele modimo ešeng ba bope maspika ka digauta ka ditama le botšeding tumiša sebakeng sa modimo ba di bitša ka maina a modimo modimo a se thabiše ke taba e a romela morwa gagwe e le go Enoši gore a tlo tla lefaseng go tla go ba gakollo yo a belegego ka lapeng la Enoši ke ra ka lapeng la Seth yo le go morwa wa Adama boraro yo a rile go ga kgwetša morwae wa yena ka nako yona yo Seth a bego a šetše a le over 100 if I'm not mistaken o ka re ba le 107 years bona ge Enoši a fitlha lefaseng la ka keng ke mo a kgweditšego dithaba di be di sa tapunyega mme tša thoma go oma tša fetoga maswika ka nako ya gago a tšwela pele ka mosebetsi o modimo a mo rutileng a mo rometše ngwana go tla go dira ka ka ga nrometše le go ka nganetše ke ka tlogela gobane ga ka roma ke wena ke romile ke yo e le go yo mogolo go nna ke romile ke yo e le go yo mogolo go kgoši ya gago diabolosi le go ka nganetša o keke wa nkgona goba wa mphetša maatla gobane ke phethagatša tšhomo ya yo a nromilego bona ba rile ge ba mo ganetša ba fitlhelela ba nagana gore go kano ba mmolaya ba mo thibeletša kgoneng yena Enoši ba re le kgono le re a go bolaya go ka se re botse gore na wena papa gago ke mang koko wa gago ke mang ba thoma ba mo sekiša papa gago ke mang a re ke Seth and then papa gago Seth ke mang ke Adama papa gago Adama ke mang a re no Adama has been made out of the dust modimo a mmodia a phela ba re bale le wena le kgono le re nyaka o dire motho ka letsopa ba ka moo o mmodile le moya ba ka ge o tlhaloša gore modimo o re botšago ka ena gore ke papa gago gore go bopile o mmodile le moya a phela morwa wa modimo e be
kra gore ke ena mathomo a go ganetšiwa pele maloba go ganetšiwa go morena Jesu pele maloba go diabolos ba leka go morena Jesu kwa thabeng thomile ka ena na Enoshi a kopa go ntate wa gagwe ile go ntate wa ka ntate wa rona magodimo a bopa motho a tšea lerole a bopa ba go diragele jwale ba phologile matsogong a ba babe ba motlogela ba sa mmolaya ba tshepa re ngwana modimo ba tshoga mme ba la ba go rakiwa the fallen angels ba go rakiwa ka legodimo le Satan batho bala ka moya ya bona ya ditšhila ba tsena ba tšea moya la ditšhila ba tsena ka kwa gare gama ba motho la bopile go Enoshi go Enoshi go bana le bae ba shetse ba tsene ka ba bopile go modimo ka sebele ke bana ba modimo ba bopile go modimo bona bo morara ya Satan ba kgonne go tsena ka gare ga batho bawe ba ba mislita ba ba thoma go ba rapedisha medibeshe jwale le yo la go pa ke Enoshi ba tsena ka gare ga e le ge e mebele gore ba nyaka gore modimo e morwa gagwe e le go Enoshi gore gore mo a bopa motho wa motsentsha mo ya ditšhila ke fela Enoshi a kgaogana le bona mme motho ba le ge ba mothupile gwa re bala ba mislitile go ke bona di fallen angels tšewe tša go rakiwa le Satan ka legodimo ba nama ba thoma go šala motho o morago ba go bopa ke Enoshi morago ga tsene ke mo ya ditšhila ba thoma ba mmitša modimo wa bona ba re ke modimo wa bona Enoshi ba hebere ba ile go ba bona mehlolo ya gagwe ba ile ba feletša ba mmitša gore ke modimo ke ra gore ga ke makale le ba jutša maloba ge ba be ba bitša morena Jesu ba re ke modimo go be go sa thome ka bona e be go thomile ka bona ba heberu ba ile ba thoma ba bitša Enoshi ba re ke modimo e fela taba ba nnete go gore no ga gona modimo wa go ja papa and flesh ga gona modimo wa go ja papa and flesh e fela gona le batlotswa ba modimo ba rometse go modimo lefase ba kgethetse go modimo go tla lefase e fela rena ka go ba reta re ka nna ra ba bitša modimo e fela nna personally ke a gana ke a go phošololla ke re go taba go phošagetše ge ka ba ile gore go mmitša modimo motlotša wa modimo o mmitša modimo literally mara ge e le gore mmitša fela ka mokgwa wa theto aowa ga ke na bothata le wena ke dumelana le wena mara ge ba o mmitša modimo ka pelo ka moka o tshepa o mmitša ka gore wa mo idolize o modia modingwana mola le gore modimo ke yo a le go ka le godimong yena ke motlotlo wa modimo yes ke dumelana le wena gore modimo o mo go yena modimo o mo go nna motlotlo wa modimo e fela ga se nna modimo le morena Jesu a sanga wa ba modimo le Enoshi a sanga wa ba modimo le Moši a sanga wa ba modimo Abraham Isaka Jakobo le ba bangwe ka moka a sanga wa ba modimo modimo nka o tee yo a le go ka le godimong yo e leng gore ga e šita le nna ke šetse go ke tswa ka le godimong a le šipeditse go bana ba gagwe ga ke nyako botša maaka ngwana tate ka re ke mmone ka mahlo a ka ga senke ka mmona e fela o tsamaya le nna spiritually go ya ka lefase la ka mo a mpontšha mo lefase la Satane le barware ba gagwe le ditšhabatšhaba tša bona a rotoga le nna a tla le nna ka mono ra fetsa ra ka le godimo na ya mpontšha bana ba gagwe e fela ka mahlo a ka ga senke ka mmona jalo wena o bitšago motho fela go wena motlotlo wa modimo wa re ke modimo le ba go sa go fetša se nna ke se tsebago go bolela ntho yo sa e tsebeng e fela ge e le gore o reta o bitša motho yo modimo ka mokgwa go mo reta go lokile ke kwana le wena ke ya go tsebiša bona ntate ke re botlhale jwa mathomo ke go hlompha ntate ešo wa magodimong ga e šita le morena Jesu mo go Johana 13 o boletše ka molomo wa gagwe Johana 13 verse 16 le Johana 13 verse 20 o boletše ka molomo wa gagwe le ntshware le bana ba ntate ka le lengwe la matšatši mo dithutong tša ka
ke be di nyakile go mentiona Johanna 13 Johanna 14 Johanna 16 ka phasa maka bolela ka Mateo ka ba tletse ka motho go nyaka ka jalo le tshwarele mara ke a di corrector go le fa tsona di verse tsewe reference le khono Mateo ke a le tsepša tla ka batla ka motho go mara ka di scriptures tse ke ya go le fa tsona di quotation di le la Mateo le ngwalo tla ba gona a se re ka ba tletse ka motho go mara e fela le Mateo ka motho ya mara ditaba ka muka tšatši leo e be di dutse go bona yena moradi wa gago mo go Johanna 13 verse 16 le mo go Johanna 13 verse 20 o tlhalose ka molomo wa gago a re ga go yo a fetago yo a mo romilego a re morumiwa ga a fete yo a mo romilego e bule ditsebe tša gago ngwana ntate o nthetša a re morumiwa ga a fete yo a mo romilego a re mo go verse 20 a re le yo a romilego a roma ke nna ga la tshwanela go monyatša jaaka ga ntate Masete a tlile ka thungo ya morena Jesu yeo morena Jesu a ile go a le pakela a re ke ya go le kgopelela moemedi motlotswa aka advocate le lena wa go sa fele yo moyo mokgethwa o tlo go ba ka gare ga gagwe mme a ba le lena go ya go sa fele ba ka ga dithomi ka nna ba bile gona ba tlotswa ba ka morago ga morena Jesu e fela ge re bolela ga jwalo go tlotswa go boditse mo go nna ene le mo go nna go sa tlotswa la pele ba tlotswa ba modimo ba tla ka di-shift le ka nako ela ya kwa morago-rago ga go nna mo re le gore ba kgwetša ba le parallel e ba shiftelana na goreng ga jwalo ba ka ba parallel goreng le kgono ba ka ba parallel ke ya go botšiša ngwana ntate goreng le kgono ba ka ba parallel go ra gore ka gare ga tabatše go tla ba go sena le nnete ge re ka thoma ra bona ba re parallel go ra re ka gare ga tabatšeo ga gona nnete bjale utlwa he ke ya go tlhalošetša ke re nna ke motlotlo wa modimo ke ena motlotlo wa modimo le yo ka mo a ka go botša le yo mongwe ka mo a ka go botša jwalo le yo mongwe ka e fela nna ke go tlhalošetša nnete e tswa go kgodu e tswa go lerotseng ke go tlhalošetša kgodu e tswa go lerotseng go tlhalošeditše ka background yaka ke go briefile ka background yaka go boditše ditaba tše di tlile go nna di dutše go nna pele ga ge ke fitlha ka lefase la ka keng le ge ke le ka lefase la ka keng ke gotše jwa ka mang le mang e fela ditaba tše be dintše di itla mo go nna le ge ke sa le ka mo dikerekeng tša maloba ke bile ka kua kerekeng tša ka ba sa le gona ke sa gola ke sa le monyana ke bile ka go tlatše go presbyterian ke tše ke di gopolago tše dingwe di ka no ba e le gore di bile gona a ke sa di gopola ga batswadi ka re ke tlhalefa ka ya ka gare ga kereke ya ZCC ke tsene mengwaga e merago ke ka tswa ka tsena ka gare ga IPAC mo ke tsene go 26 years go fitlhela maloba mo ka January ka 2019 ge ke thoma go tsena ka gare ga ministry ona wa Enosh Global Holiness Church ke fela ge ke ntse ke le ka gare ga bophelo mokudu ke be ke šetse ke le ka gare ga IPAC ke be dintše di tsamaya le nna ditaba tsena e be di nkgonare di le godimo gaka go ngwanešo di ba fitlhela ba tsebišwa ka ga nna mo e leng gore letšatši bile la fitlha motlogolo wa ka le go kwa Teflopo le mme wa ka yang ka pela dijo ka mogae bošego ka botee ba bona taba
ka ite ya go swana ka nna ya go amantšha le ministry diaparo tša kereke ka moka ga tsona tša tla go nna ka go fapana the tie everything all this is bona tšohle ka moka ga tsona tša go amantšha le ministry tša nkgomarela tša masale ka ga tswang ka mo go yona e fela ka no di ignora tša nkgomarela wa ba ba fitlhelela lebaka la gore ke tsene ka gare ga tsona yo mongwe le yo mongwe o bile le tsela ya gagwe ya go moše o kgethile go sa le yo monnyane e fela taba tša gagwe o thome go di-implementa e šetše le yo mogolo ene ebile morago ga ge ba šetše a etswa a permitile sebe sa go bolaya motho e fela ka ge modimo mara a mo kgethile pele a fitlha ka lefase la ka teng mme a mo šomiša morerong wa ile go a mo kgethela ona a se mmalle melato a mo tshwarela le nna malobanyana moo go boditše ka gare ga thuto tša sa tsebe gore ke sebe goba wa dira sebe e se ka maikemišetšo ge o ka pota o tla go tshwarela o tseba gore ke sebe goba wa dira sebe ka maikemišetšo with intention go ka tla go motlotlo wa gagwe a wa epolela dibi tša gagwe modimo tla go tshwarela fela go ka dula ka sebe seo sa gagwe o ke wa tshwarelwa le mmušo goba kgoro ya magodimo o ke wa e bona bona e re ke o gopotse gape ngwana ntate ke re ka lefase la ka kene gore baeti re a feta ke ka moo kwa go botsa ka mmušo wa kgoro ya tlatešo wa magodimo wo ke go ke wa bona morena Jesu mo go Johana 13 verse 20 a re le yo le seke la monyatša gobane ge le monyatša le taba le nyatša nna goba le nyatša ntatešo wa magodimong ke le mo go yena le ntatešo wa magodimo le tla ba le mme le yena o tla ba le mo go nna ba re go fitlha mo Johana 1:32 ya ba ile ge morena Jesu a laela ke leka go hlalosetša gore morena Jesu o tsamaile ga a dira sephiri ebile o laetše o tleng ga gagwe moprofeta Zakaria verse 1-6 o tla ka morena Jesu mme yena morena Jesu gape a bolela mo go Johana 14 verse 26 a hlaloša gore ke ya tsamaya ke ya go le ke tla re ke fitlha ngwako ngwantate ka le kgopela moemedi yo a tlogo ba o laetše a re ke a tsamaya ke ya kae go ntate wa ka ke ya go le kgopela moemedi e le moya mokgethwa yo a tlogo ba le lena go ya go sa feleng bona pastor gago a go re so tsamaile moya mokgethwa o dutšemo gore na ba zalane ka moka totally wrong e re ke go hlalošetše go bile le misinterpretation go bile le misunderstanding mamela ge I'm here to correct you e šetse go correctile ka Johana 13 gore morena Jesu o tsamaile ebile o laetše mo go Johana 13 verse 16 Johana 13 verse 20 Johana 13 31-32 ngwa lefase ngwana ntate o di bala and then ka go botša ka Johana 14 verse 26 ka tšwa gape ka ya mo Johana 16 verse 7 Johana 16
Yeah, verse 7 to 19, something like that. Yeah, verse 7 to 19, if I'm not wrong. Verse 7 to 19. John 16, verse 7 to 19. Ke mo moreje so a gatela go taba ya gore ke ruri ke a le botsa go tsamaya ka go tla le thusha gobane ge a setle go lena are ga tswela pele are ke sana le tse dintsi tse ke swantse gore ke le rute tsona la nke ke ka le ruta tsona mela e fela yo a tlago o tla le ruta tsona ebile o tla le ruta ka seo le go sebe jalo o reng wena le kgone o sa re botsa ka Jesu Jesus malopo ke matšoma re re moraje so laetse ga re moraje so a sanga ba go morena je so laetse a re ke ya go le kgopela moemedi ene ge nka se tsamaye moemedi a ka setle a ba a re go ya go John 13 a re nna John 13 mo John 13 verse 16 a re nna ga ke fete ya nrumilego a re mo go John 13 verse 20 a re yo ke tlo go moroma le seke la monyatša gobane ge le monyatša le tla ba le nyatša nda ba le nyaka nta a re ke ya tsamaya mo go John 13 verse 31 to 32 a boa gape a re ke ya tsamaya mola go John 14 verse 26 a re ke ya tsamaya 7 to 19 if I'm not wrong. I'm sure you're corrected. We go political university. Jalo ge le ngwala rena la lekgone le bolela ka botlhale jwa mathomo e le mo hlompha ntate wa rona. Jalo mo lefatsheng mo ba bangwe ba rena re categorize mabotlhale fela go le ka mokgwa wa lefatshe yo mongwe go ba go le mahlale a lefatshe yo mongwe ebile o kgetha representative a politician ka baka la gore a rogana a kgona go rogana ka maatla jole ka ge le gore o kgona go rogana ka maatla yena a itšea gore ke botlhale yo a mo kgetha ka baka la gore motho o kgona go rogana ka maatla a itšea gore motho o galefile yo mongwe a bona motho a utswa le tsotsi ba go le sekebekwa a re motho o galefile kore go a ba role mo tulo ya gagwe le yena a kgetha gore go kaone a utswe goba a kgetha gore go kaone a be a rope ke ka moo ke re go mo lefatsheng mo re kgetha mahlale ka dikhategori tša go fapana re kgetha re bona mahlale ka mokgwa wa go fapana gore re kwešiša taba ye ya bohlale ka mokgwa wa go fapana e fela ka madimabe le ka go se tsebe re ba re bolela ka mahlale a mantšhwa go le tša lefase a mangwe ebile a tloga le out a phošagetše o file mohlala ka jona jwa go utswa yo mongwe a bona mokgotsi wa gagwe loya a mmatamela gaufi a re mrute ke nyaka go tlhalosetsa ngwana ntate gore ba bangwe ba baloi boloi jo a ba tšwe le bona go ba tswatla go bo reka kwa Nigeria fase ba re ka ba le tia so ka bike la wela fase ke boloi botse ke kae mo dilo go la kwa ba re Adama Abraham Isaka Jacob morena Jesu re ba wisha batho ka bike ke kae mo dilo go la kwa ba re morena Jesu batho ba ga ba re go wa ba rurumela mo fase dio tšo re di khotsa ka re ga malopo sankoma ba loi ba batho ba wela fase ba ro
ke pheko ka etleng thweo le e šomišago ke dipasta tše tša go rata ka di-stage dramas ba le bušetša fase la dumela ke boloido tšeo fela yo mongwe o bone go le bohlale a kgobakantšha tšhalete a ya reka boloido a retse mohlho mongwe jwa mmerekela ka re mokela tšhalete jwale lefase mona re bona mahlale ka mokgwa wa go fapana re kgona go categorize mahlale ka mokgwa wa go fapana ba bangwe ra ba bitša ge ba le bohlale ka ge ka sekolone ba kgona go kwešiša ge matitšhere ba ba ruta efela nna e re ke hlaloše gore a ba bohlale ke re ba filwe e re nna ke re ba filwe ba na le gift ya go kwešiša bohlale bo na le ma di-authors tše dingwe dio dibuka tšeo tša science dibuka tšeo tša maths dibuka tšeo tša technology le bona bao bohlale ba modimo a ba fa gore ba beakantšhe ditaba tše ba di ngwale fase le bona ba bohlale bao mme wena o istadišago le wena o le ngwana wa sekolo ga o bohlale o no ba le gore o filwe o na le gift ya go kwešiša o a kwešiša mohlho mongwe re ka re you are gifted ba gape ra re you are talented not really intelligent talented not really intelligent not really genius but talented you are being given taba ya go kwešiša ya understanding so mme o mo kile a mpha ditaba šetše a re da kgona go fapantšha motho yo ba re go intelligent le motho yo ba re go creative na mo gare ga bona ke mayo a re go ka godimo ga yo mongwe ka emiša ditsebe a re motho yo mo creative ka godimo ga motho yo mo intelligent motho yo mo creative ka godimo ga a genius gobane motho yo mo nothing from zero initiator o filwe ka matla o filwe go feta yo la re go na le ka kwa sekolong o kgona go tšweletša nothing from zero ya phela o kgona go tšweletša selo se e leng gore be se sa phele sa phela o tšweletša something from nothing something from zero initiator something from zero sa phela are that one is a creative person ke ena motho yo a filego yo jalo re leka go beakantšha sa mahlale ya e fela nna ngwana gešo ngwana ntate ke ya go hlalošetša ke re buka e re kgale ba mathomo ke go hlompha ntate wešo wa magodimong bang gore o hlompha tabe ba le ka ekšetse ke ile ka itsopola gare ga mangwalo a kšetse go ile ra bala gare ga mangwalo a kšetse gore ile ra tsena mabakeng a fitileng e fela go a swanela gore bontšha e fela go a swanela gore ka dinako re phuthullana mahlo ge le nnenena gobane ke phethagatša sewe o tla go se phethagatša lefatsheng mona ke sa tlo le tshwenya wena o nrogatago ga ke tswela pele raka ebile a ke go makala gobane o se tlo go lekhutlhusana sela sa baheberu bala ba go thoma ka go roga mo lefatsheng e le go inoši
jwale batho ba ile ba le gana le khono le wena o sa tlo shia bana ba gago le ditlogolo tša gago tše di sa tlogo anywa mo wena ba tšwela pele ba rogaka ba tlotša ba sa tlang e fela nako e tla fihla modimo a le fetšiša ka nako ya Enoshi morago ga ge Enoshi a išetša ile a bopa motho e fela no bona batimedi ba sa le gona balahlegi ba sa le gona ba sa rogaka modimo ba sa morogaka a re dira a reka bona o mthetša ga sengwana tate ga ke bolele ka a reka e ya maloba e ya Noa bolela ka a reka ya mathomo ya mang gore re ke sa phošagale ba itsopotše mo go Amos 5 verse 8 Amos 8 verse 5 mara ka re Amos 5 verse 8 tiragalo yewe ya metsi fulao ka nako ya Enoshi bona modimo a tliša metsi fula a kgopa batho bao e fela mašaledi a teng a sa le gona ba go tshwana le wena moganetši o ka kgonega ka morago ga gago after 30 years 100 years after wena ya ba ile re ba sa tla go ba gona fela modimo le yena o tla nna le teng wa le hlogonolo kwa tsebe yowe a tlogo re ge ditaba tše di bala ka tše di fihla go wena tša go moeletša a sokologa a ba ka gare ga nnete wa lehlogonolo ke yo a nago le bohlale jwa mathomo tša go hlomphantšwa tšešo wa magodimo mahlale a mantši a go fapana-fapana a lefase a go kgona go dingwe tša lefase tše dintšintši ke mahlale fela ke mathomo jo rena re ka go roriša ke go hlomphantša tšešo wa magodimo o kgone o rile o tsena ka gare ga lengwalo la rena ra kgona go ithuta le go lebelela le go nyakolola gore na ka gare ga lengwalo la rena le go tshwara bjale pele ga re ya go tsena ka gare ga lona lengwalo ntate ke tla ke nwe metsi gore ke kgone gore re tle re tšwele pele ka lengwalo la rena le kgone modimo a re kgethetše go lona la kamo ke tla amen